जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे मनोरंजन सार स्वागत करुँच आज एक नुआ भिड को पे देखूँ आपण मानकर डाउट थिला कि सार ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट रो जो पोस्टिंग हम बेसिकली पिला डाउट थिला पीओ पीओ माने निज निज एरिया रे बा निज निज ब्लॉक रे तांकू पोस्टिंग मिलिबो कि मिलिबो नाही एइटार ऊपर आज आम तमाम डिस्कसन करवा जदि गोटे ब्लॉक रु बहुत सारा पिला सिलेक्शन होती आपण मानकर पोस्टिंग रो चांसेस ब्लॉक रो चांसेस कौन रहिबो एवं पिला मानकर डाउट मध्य थिला रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे सार आपण मान हमर टिके काम रहुची कि रहुनी पढ़िबा पे टाइम मिलिबो कि मिलिबोनी सेथिबिर मध्य डिस्कशन करबा पिला माने एइथरे पिला माने देखंतु एई जो भिडियोटी अछि ता एक आपण माने टिके देखि नियंतु जो फॉरवर्डेड टू ट्रिपल कथा हिचे आपण माने किछटा आईडिया पाई परियो जो माने पचारुथिले फॉरवर्डेड टू ट्रिपल कथा ओके पिला माने देखंतु पिला माने भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व गोटे छोटिया इनफॉरमेशन पिला माने देखंतु आपण माने जो पीओ माने निज एरिया कथा कहउछंती देखंतु पिला माने जेतेबेले आपण माने कोन करथिबे ना जेतेबेले आपण माने फॉर्म टी को अप्लाई करथिबे सेतेबेले आपण माने निजरो सुइटेबल ब्लॉक टी सेठी मेंशन देइथिबे एवं आधार कार्ड रे तो मध्ये ऑलरेडी ब्लॉक ही लिखा जाइछि एवं जेतेबेले आपण मानक स्क्रीनिंग रहिथिला सेतेबेले मध्ये आपण मानकर निज निज ब्लॉक सेठी आपण माने से जो फॉर्म थिला सेथिरे मध्ये सेठी आपण फिल अप करिथिले ओके पिला माने देखंतु आपण माने जो कहउछंती पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने निज एरिया रे पोस्टिंग हेई परिबे कि हां पिला माने निज एरिया रे पोस्टिंग हेई परिबे मो कथा भल से सुनंतु निज ब्लॉक रे मध्ये हेई परंती हेई पारुछंती मध्ये किछि जण अछंती मध्ये किंतु पिला माने निज पंचायत रे केबे भी पोस्टिंग से माने हेई परिबे नाही एवं जो कहिली पिला माने निज ब्लॉक रे पोस्टिंग होबा कथा सेटा बहुत रेयर पिला माने बहुत रेयर निज ब्लॉक रे मध्य पोस्टिंग हबाटा किंतु किछि जण ऑलरेडी अछंती किंतु निज पंचायत रे पिला माने केही भी नाहांती निज पंचायत रे कोनोसी भी पीओ नाहांती मु रिपीट करूची पुणी थरे निज ब्लॉक रे थाई पारंती किंतु निज पंचायत रे रहिबा संभवपर नुहे कारण निज पंचायत रे रहिले आपण माने काम ही करिवेनी घर पाखरे रहिबे काम ही कोन करिवे सेति काम रे ढिला करिवे सेति केबे भी आपनको निज पंचायत मिले नाही अन्य पंचायत मिली थाए जहाँफल आपण मानकर टिके डर भय रहिबो कि ना अन्य पंचायत लोक मैंने कौन कहे कौन ना से निज पंचायत मिले ना अन्य पंचायत मिले किंतु ब्लॉक कथा जो आपण मैंने कहते निज ब्लॉक रे पिला माने रेयर कहि 20% भाया यहाँ पोस्टिंग पाउछंती किंतु आ बाकी 80% पीओ कथा जति कहबा से माने सपोज आपण मानकर एक्स ब्लॉक रहिला वाई ब्लॉक रे से माने पोस्टिंग पांती 50 किलोमीटर सराउंडिंग भितर दुई तीन जन पीओ मोर चिन्हा अछंती से माने निज ब्लॉक रे नहांती कि निज पंचायत रे भी नहांती से माने अन्य ब्लॉक रे ही अछंती जोटा कि तांको घर ठू समस्तंकर डिस्टेंस मु जदी तांको संगे कथा है कि मु जदी आपण मानन को कहिची कहूची ए कथा गुडा डिस्टेंस तांको घर ठू से मानकर मेजर करबा मु तीन जन संगे कथा है से माने कहले तुमको 50 रु 70 किलोमीटर सराउंडिंग भीतर ही से माने देबे टोटाली अधिक बाटर देबेनी से 50 किलोमीटर सीमित भीतर रहिबो एवं से तीन जन पीओ मानकर मध्य 50 किलोमीटर भीतर ही रहिছে जनकर समस्तिकर पिला माने 40 किलोमीटर बिफोर रही माने से कार 30 कार 35 कार 38 एमती सब कार 50 पाख को मध्य जाइनी से 50 किलोमीटर भीतर आपण मानकर कोन रहइबो ना पोस्टिंग रहिबो देखंतु निज ब्लॉक रे मिलिबार चांसेस मु कहली बहुत कम पिला माने किंतु मिली पारे निज ब्लॉक रे मिली पारे किंतु निज पंचायत रे मिलिबो एटा 100% मु श्योर जूनियर असिस्टेंट का कथा कहबा पिला माने जूनियर असिस्टेंट माने देखंतु जूनियर असिस्टेंट माने निज निज एरिया रे पोस्टिंग पाई पारुछंती निज निज एरिया रे पोस्टिंग पाई पारुछंती सेमिति निज निज एरिया रे पोस्टिंग पाइले देखंतु जूनियर असिस्टेंट रा आपण मानकर डेस्क जॉब निज एरिया रे पोस्टिंग पाइले कौन हम अन्य एरिया रे पोस्टिंग पाइले मध्य कौन हम काम तो आपड़ जाकि कंप्लीट करने पड़ो ना पीओर टिके आप रहीजे ना जेहेतु देह खराब अच्छी कौन कहीकि टिके रही जाई पारंती किंतु जूनियर असिस्टेंट तो सेमती हो पार ना पिला जूनियर असिस्टेंट आप तहसिल जाइए माने सबू जगह तहसिल काम तहसिलदार जेपर्यंत कही ना आपड़ से उठिकी आसीपारे ना जे देखिए आपण माने निज निज तहसिल ऑफिस की जाइकी संध्या 7टा पर्यंत संध्या 8टा राति 8टा पर्यंत मध्य कौन करुछन ना से माने काम करुछंती ओके पिला माने छोटिया इनफॉरमेशन गोटे रहिबो आपण माने पिला माने काइंडली जदि आपण चैनल को नुआ आछंती पिला माने लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे पिला माने आपण माने लाइक और सब्सक्राइब होला माने बहुत कमे दोछंती सेटा भल लागुनी कारण आपण माने जहाँ भी को यूट्यूब देखंतु यूट्यूब रे घंटी दियंतु आपण माने कोई कंटेंट जदि मिली जिवो पिला माने आपण मते कहिबे कि मिशन सरकार न करी मिछ कहउथिले
ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିଛି POJର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ମୁଁ ତା'ର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦିଏ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ତା'ର ମୁଁ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଦିଲ୍ସେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିସଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଥିଲା ସାର୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରୁ କୌଣସି ବି କେବେ ବି ଅଧିକ ପିଲା ନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯଦି ବେଶୀ ପିଲା ଥିବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଏଇଟା ପୁରା ରେୟାର୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଅନସର୍ଟନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରୁ ପିଲା ଟୋଟାଲି ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ତ ବହୁତ ସାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଦେଲି ଭୁଲ ସେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲକ୍ କହିଦେଲି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ରେୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନସର୍ଟନିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ତହସିଲରେ, ଯାହା ବି ସବୁ ତହସିଲରେ ତମାମ କାମ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ରହିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆଜିର ପେଣ୍ଡିଂ କାମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିନା ଆଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। 7ଟା 7:30 ଏମିତି ହେଇଯିବ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ପିଲାମାନେ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଥକା ହେଇଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଅଫିସ୍ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହାଲିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନ ମିଳିପାରେ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ, କିଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 21 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, 21 ତାରିଖ OSSSCର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି? ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି ଆପଣମାନେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି କି OSSSCର ଅମିନ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବନି କି ପିଲାମାନେ OSSSC ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବାହାର କରିବ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି? ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପୁରା ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ? ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନି? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବାକୁ? ଡିସଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ଚାଲ ହରି, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ପ୍ୟାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲସେ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ।